سلام تخططنا channel كم يتخون أبزلهم من ريانو تاريخ مقد بابور إيرتراز ملكتي خون أبزلهم مقد بابوريو قدم زموته زي اللي زبل ملسي خمس نبوري حكيو يلن سلامتا يكون خوينو نزبل قال عرست خوينو أبزلهم يكتكرو زلو خلو خورنا عقن اتخالق مديناي مقد بابورنا إيرترايو نسودماتي زلو صقانا إيرتراويان زيت تصعدنت أبع لخاته موركيسكا كجبري خيليلكا تبقيسكا ناي مقبار وي مسرح عقمي زتمسكرلو حدا بزوح سب زي استوعلو تاريخ مخانو مفلاتو أقداس سلازغونه بزتعالى متن دمان لومي نايتو مابز ناي مقعزيا بابور السرح زنبورو بوتات باتي زنبوروم تموكرو تتقيموم إرقان عدمان كعاقتهم داقماي اتي مقد بابور حيناتو يخون بقعاتو بزي قدس أبسرح كمزوع الأب مقبار نزبوركوتوون زر أيوان بقعاتن أبزناي لوم مدبنا كمزن صبارق بمقبار كريو خفتني مناتو زوما بوتات أبزع عدميهم زي ندهالو دخيمنا يا أخلنا خيبلو كابتروتا تمليسهم سرحو سرح مالت نتمقو عزيا بابور داقماي كم سرح بمقبارهم نزخونو إرتراو زيقا عبيخون من أسي كمزز آمسال عود سرح مسرح مورال تبعات تسفاز فتر بمخانو بوحدو نتي زقبورو تودادار زينبورو سرح مزكارو أقدس مسلاني بعبي لما كابزن مهارو نقر نتاليو زوما بوتات نزن تقيروم كمولادو من ناتوم مقاتصلتان اتزقصل ولدو انتاي كقبر كم زخيل من زخاخري أقاطام سلازخونه مرأيو أقداسيو مالتيو بمجمريا نريو نتن محداسو زنبرا مسرح كخوني كاتسيلنا أمود أتادما نحفشاو تاريخ مقد بابور إيرتراز ملكت كنرينا أبزي كم حكي اتي تاريخ مجمريا خمس نيرو أنا قنابز مدب كتكرو الدليز اللخو يتناي محداسو زنبرا مسرح سلازخونه بو كنجمرينا مالتيو سنة مكتال كلمية جن إزي سبسكرايب قبرو نايم بمزخغر أبز channel زقرب مدبات كابتوم زعزوو توم سمانين شو عتن ميتاوت سبسكرايب زي قبوريوم مالت بوحدو قرب 5 وي 4 سوسا بيلون تزخون دحان مخونه سمانين شو عتن ميتاوت بعسر سلسة ميتاوت جن قرب ولا فتحاونا مخان زاكل سبسكرايب انت قبركم تبوي بابيو لايك كومنت شير تغيركم مرماز بلا زيو اتنا يوتيوب ألغوريزم مالت اتنا يوتيوب ماشين كوميوز سمعناه نحن داخم وبزح له مور عدل له مالتي نبت أرسلنا الغيب دحنا تنات إرترا أبشان شعتميت انتس عن حدا من رقاته اتنا يشعو زنبرا منقستي إرترا نتزعانا ومقد بابور لمحداسن داقماي نمهناتن تبقصو بموساد نتين أسمران متصوع عن زرخب مسمر نمحداس زتحان تتمدب بعسران شمونتن ميازا سحين شعتميت انتس عن 4 نبارات سرحتنياتاتن تقادلتن بمدب كتقبر تجمره إذن داقما هنساتنا إرترا سرح زي نزين أستات 10 عامتات كابشان 975 كابشان 994 كاب سرح وصع زخونه أقحوتن توقعازت هزبن زمالالس زنبره أبتهاجر زعابي ناي سرح عدل زفترن سلوت ناي مقعازيا سرعات قداي وقع ناي زوم توس عبينات عنوت ناي أيرن ناي مريتن تتوكوست بومباتات بمخانو اتناي بابور مقدتاتو الرايلس مالتيو اتناتو دقافاتن سليبرس زبهال مالتيو عرتات ناي كوينات مالت دفعات نمسرح وعيلهم ناي سرح كفلتاتو مالت وركشوباتو مسارحيتاتون أقحوتن تدربيهم هنطاتاتهم فريسهم كتتن قاسعاس نبرت مالت رولين ستوك بلاشون نوح دحر مصناح ناصنت بسمتهم أزيوم فلوطات ملكتات سرعات مقد بابور اتم حدا اوان نطفات زنبورو مدبرات نناي طليان مهندسات بقعات زرعيو منادقن دللاتن فحزبلو مسامر مقد بابورن زتبلاشوتن قاسعاس نبرتن طايم تعرفهم نيرهم قدم اتي مقد بابور إيرترا كما يمثل كم زنبره كاب قالات اتم أوز سرحو زنبورو أبوتات نسمع أقداسنا بحق قداسي مخنياتو ليتن عالتنا وصرنا خبي بوردو مساوى كابا قردة تبقشنا باسنا حدرنا لنا تسعنات حجنا كم فروطة مسالي كم حدا مسالي سمسم مسالي سمع تسعناتنا في الربياسي كم زغبها لك أن ليتن عالتنا سرحنا لنا قدم أب ميازيا 1994 منستر مقعازيا بحاجز منستر هنسا قدايم سرحتنياتاتن مقد بابورن نتي كونتات مقد بابور نمقمقام 3 تكنيكاوي كوميتيتات مززو اتحانتي نستنقاس عاسي نبرتن ناي سرح كفلتاتن مالت وركشوباتن كتعزب كلا اتا خلايتي دما نتناي حامد سرح منادقن ناي دلدلاتن قمقما اتا سالسيتي دما بزعبا مركابن كونتاتن كفلتات مسامر بابور اصنعا اتناي مجمريا مصنعات كمزريو اتناي مقعازيا سرعات كبيد عنوتو كان توردو كل مدياتو جن اب اخل متأنن كحدس اب زخيل كونتاتن كم زركب ترقاقيتو لعل خلو دما اتتكنيكاو كوميتي نتسرعات كل زرزراتو زفلتو اخولات قدايم سرحتنياتات كم زلو رخيبو ازوم قدايم كيلاتات نتناي مقعازيا سرعات داقماي كسرحو طراي زيكونه نتزلوهم حبتام تمكرون فلتاتن ابتمن اسي ولدو كساقاقرو كم زخلون ايوم الرقاقيتو اب تبصابت كوميتي تمركيسو منغست نتكاب اسمرا كساب مصواع زلو كفال نايت مقعازيا سرعات كم تزنبرو غيرو
ዳግማይ ንምህናፅን ናብ ህይወት ንምምላስን ፕሮጀክት ቆመ ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ ናይ ምሕዳስ ፕሮጀክት ከም ዝስዕቡ እዮም ነይሮም ቀዳማይ ካብቲ ዘሎ ተንቀሳቃሲ ንብረት ንእሽቶ ጽገና ኣብ መንጎ ኣስመራን ምጽዋዕን ካብ 100,000 ክሳብ 150,000 ቶን ኣብ ዓመት ጽዕነት ናይ ምጓዓዝ ዓቕሚ ብቐሊሉ ክርከብ ከም ዝኽእል ይገሚቱ በዚ ድማ ነቲ ድሮ ተጻቢቡ ዘሎ ጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ዕረፍቲ ከም ዝህቦ ክገብር እዩ ካልኣይ ድሕሪ ምቁራጽ ኣገልግሎት መገዲ ባቡር ኣብ 1975 ዳርጋ ተደርቢዩ ዝነበረ ናይ ከባቢ ደማስ ካብ 5,000 ክሳብ 7,000 ዝኣክል ሄክታር ዝበጽሕ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዳግማይ ከም ዝበጋገስ ዕድል ንምፍጣር እዩ ሳልሳይ መደበር ባቡር ማያጣል ከም ናይ ምጽዋዕ ወደብ መቐጸልታ ድራይ ፖርት ኤክስቴንሽን ማለት እዩ ኮይኑ ብሉጽ ናይ መሰረተ ልምዓት መሳለጥያ ክኸውን ይኽእል እዚ ድማ መኽዘናት ንምስፋሕ ቦታ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ምጽዋዕ ዘሎ ከቢድ ትራፊክ ብምጉዳል ንከባብን ድሕነትን ዝረብሕ ውጽኢት ይህልዎ ራብዓይ እቲ ዳግማይ ዝተሃንጸ መገዲ ባቡር ዝስሕቦ ናይ ቱሪስት ኣቓልቦ ኣዝዩ ልዑል ክኸውንን ዕድላት ምፍጣር እዩ ብምሉእ እቲ ዋጋ ዳግመ ህንጸት ማለት ተሃድሶ እቲ 117 ኪሎ ሜትር ጽገናን ክንክንን ሎኮሞቲቭ ማለት ተንቀሳቓሲ ንብረትን ተሃድሶ ናይ ስራሕ ክፍልታት ጋራጃትን መደበራትን ኩሉ ወጻኢታት ከባቢ 40 ክሳብ 50 ሚልዮን ናቕፋ ዝበጽሕ ኮይኑ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ይግመት እዚ ድማ ምስ ጽርግያ ክነጻጸር ከሎ ንዋጋዊ መጓዓዝያ ብ50 ክሳብ 60 ሚእታዊት ክንክዮ ዘኽእል ኮይኑ ንቁጠባ ሃገር ሓጋዚ ክኸውን እዩ ሓምሻይ ካብ መጓዓዝያ ጽርግያ ብዝያዳ ኣብ መጓዓዝያ ባቡር ድሕነት ማለት ሴፍቲ ዝለዓለ ምዃኑ እውን ካልእ ረብሓ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሻድሻይ ነቲ ዘሎ ፍልጠትን ተመክሮን ናይቶም ገዳይም ሰራሕተኛታት ናብ መናእሰይ ወለዶ ንምምሕልላፍ እውን ዓብዪ ብርክቶ ክህልዎ እዩ እዞም ዕላማታት እዚኣቶም ክሳብ ዓመት 2002 ክዕወቱ ትጽቢት ብምግባር ብዛዕባ እቲ ካብ ኣስመራ ክሳብ ኣቑርደትን ካብኡን ነው ዘሎ ክፋል ድማ መጽናዕቲ ይካየድ ኣሎ ዝብል እዩ ነይሩ ውጽኢት እቲ ናይ ተኽእሎ መጽናዕቲ ማለት ፊዚቢሊቲ ስታዲ ድማ ነቲ ዝውሰድ ውሳኔ ክውስኖ ምዃኑ ተሓቢሩ ነይሩ እቲ ናይ መስመር ምጽዋዕ ኣስመራ ዳግመ ህንጸት ስራሕ ምስ ተዛዘመ ነቲ ናይ መጓዓዝያ ስርዓት ብውጽኢታዊ መገዲ ንምስራሕ ዝተፈላለዩ ስራሓት ክስርሑ ኣለዎም ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ነቲ ፕሮጀክት ብቑዓት ሰራሕተኛታትን ኣቑሑትን ዘማልኡ ክፍሊ ኦፕሬሽን ቴክኒካዊ መሃንድስነት ሲቪል መሃንድስነት ወዘተ ዝኣመሰሉ ግቡኣት ክፍልታት ብምስራት ናብ ትካላዊ ውድብ ምዕባይ ናይ መገዲ ባቡር ስራሕ ክፍልታትን ማለት ወርክሾፓት ጋራጃትን ምሕዳስን ምጽጋንን ምቋም ሙጫት ናይ ባቡር ዓረብያታት ዘን ሬል ካርስ ዝበሃላሉ ምዕዳግ ዝብሉ እዮም ነይሮም እቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዓንዩን ተበታቲኑ ዝነበረ መገዲ ባቡር ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ዳግማይ ንምህናጽ ዝተወስደ ስጉምቲ ብኽልተ ምኽንያታት ሓደ ካብቶም ፍሉያት ኣብነታት ብርእሰ ተኣማንነት ዝተሰርሑ ዓበይቲ ፕሮጀክታት እዩ ሓደ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ከይተጸበኻ ናይ ውሽጢ ዓቕሚ ብምእማን ክኸውን ከሎ ኣብ 1994 እትሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መገዲ ባቡር ንምሕዳስ መጽናዕቲ ክግበር ከሎ ናይ ወጻኢ ክኢላታት ማለት ኮንሳልታንት ነቲ ስራሕ ንምስላጥ ከባቢ $400 ሚልዮን ንላዕሊ ከም ዝሓትት እዮም ገሚቶም ነይሮም እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ነታሽዑ ሓዳሽ ሃገር ኣዝዩ ከቢድ ብምንባሩ መንግስቲ ናይ ወጻኢ ክኢላታት ርእይቶ ከተግብሮ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮ በቲ ዝርከቡ ናይ ሃገር ዓቕምን ብክኢላታት ዜጋታቱን ከስርሑ ብምውሳኑ ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ተራ ገዳይም ሰራሕተኛታትን ኣቦታትን እዩ እቲ ዘገርም ክፋል ናይዚ ታሪኽ እቶም ኣብቲ እዋን ብዕድመ ዝደፍኡ ገሊኦም ናብ 80 ዓመት ዕድመ ዝተጸጉዑ ገዳይም ሰራሕተኛታት መገዲ ባቡር ካብ ዕረፍቶም ማለት ጥሮታ ተጸዊዖም ነቲ ስራሕ ክመርሕዎ ምኽኣሎም እዩ እዞም ሰራሕተኛታት እዚኣቶም ነቶም ተደርብዮም ዝነበሩ ዝተበላሸው ፋሕፋሕ ዝበሉ ሞተራት ባቡር ብናይ ውሽጢ ዓቕሞም ንምጽጋን መመስርሒ ክፍሊ ማለት ወርክሾፓት ባዕሎም ሃኒጾም ካብ ሞተራት ናይ ባቡር ጀሚርካ ክሳብ እተን ንኣሽቱ ናይ ቴክኒክ ክፍልታት ብዘይ ናይ ወጻኢ ሓገዝን ቴክኖሎጂን ባዕላቶም ብምህናጽ ነቲ ዝነበሮም ተመክሮን ፍልጠትን ናብቶም ሓደስቲ መንእሰያት ወለዶ እውን ከም ሰጋገር እዮም ገይሮም ነቲ ዝነበረ ስራሕ ብድሆታቱን ነቲ ንሳቶም ዝነበሮም ናይ ክገብር ዝብል ናይ ስራሕ መንፈስን ካብ ቃላቶም ንስማዕ ማለት ቅምጂ ዘገልገልና ሒደት ኣይኮነን ግን ነቶም ንኣሽቱ ንሕር ዘይምሄርና እቲ ቦታና ክሕዙ ማለት እንተዘይ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ካልእ زيرهم ولا صراحة زي نورد نريال سأقول لك أنت لا تراني بابر الله كل بستورينا كل نبلت نسنا كعبس هو مسرعة الجزء وريدو كل بيستون ترأيو سيلندر ترأيو كله ديستربتور ترأيو تمر شو قاعد تسأقول بس تناك قدم قوي أجمعت قرب انتهى دلينا يتبزي جباء تقمته بزي جباء يعصف قلنا إحنا نتخاخلنا أبتملك عنا بس إحنا صراحة لنا نعليهم ኣብ ታሕሳስ 1999 እቲ ንኣስመራ ምስ እምባትካላ ዘራኽብ መስመር ክዛዘም ከሎ
ኣብቲ እዋን ዝነበረ ውግእ ሞያዊ ዓቕሚ ዘለዎም ስራሕተኛታት ናብቲ ውግእ ብምእታዎም ወይ ብምኽታቶም እቲ ህንፀት ዝተወሰነ ግዜ ኣዝሒልዎ ነይሩ እዩ እዚ እቲ ውግእ ናይ 1999 ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማለት እዩ ይኹን እምበር ምስ ሙቓም ሃገራዊ ልምዓት ምዝዛም እቲ ናይ ዶብ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ዳግመ ህንፃ መደብ ብዝያዳ ንዝተወደበን ንጡፍን ብዝኾነ መልክዑ ክቐፅል ኣኽኣሎ እቲ ካብ ኣስመራ ናብ ምፅዋዕ ዝዝርጋሕ መገዲ ባቡር ኣብ ለካቲት 2003 ተዛዚሙ ኣብ መበል 13 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ድማ ተመሪቑ እታ መዓልቲ እቲኣ ድሕሪ 27 ዓመታት ኣገልግሎት መገዲ ባቡር ዳግማይ ዝተጀመረላ ታሪኻዊት መዓልቲ እያ ነይራ እዚ ሕጂ በቲ ናይቶም ኣቦታት ኩሉ ብናታቶም ስራሕ ክውን ዝኾነ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ቀፂልና ነቲ ታሪክ ናይ መገዲ ባቡር ኤርትራ ምስ ንርኢ ታሪክ መገዲ ባቡር ኤርትራ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ምስ ምስፍሕፋሕ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ እዩ ተጀሚሩ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጡ ናይ ብዙሓት ወረርቲ ሃገራት ቆላሕታ ብምስሓቡ ኤርትራ ድማ ኣካል ናይ ዞባ ብምዃና ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ መግዛእቲ ክትወድቕ ተገዲድ እያ ንሓደ ነቲ መገዲ ባቡር ናይ ኤርትራ ብቐረባ ዝተዓዘቦ ሰብ ህንፀት መገዲ ባቡር ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን ጥልያን ዝተጀመረ ይመስሎ ይኸውን እንተኾነ ግን ታሪኻዊ ምንጭታት ከም ዘርእይዎ ካብ ምምፃእ ጥልያን ናብ ኤርትራ 20 ዓመታት ኣቐዲሙ ኣብ 1867 ብእንግሊዝ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ መገዲ ባቡር ኣብ ኤርትራ ተሃኒፁ እዚ መገዲ ባቡር እዚ እንግሊዝ ንተኣሲሮም ዝነበሩ ዜጋታታ ንምፍታሕ ኣንጻር ሃፀይ ቴዎድሮስ ናይ ኢትዮጵያ ንዘካየደቶ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምሕጋዝ ዝተሃንፀ እዩ ነይሩ በዚ መሰረት እቲ ካብ ዙላ ክሳብ ኩማይለ ዝተባህለ ቦታ ዝተዘርግሐ 19 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መገዲ ባቡር ንወተሃደራዊ ዕላማ ማለት ንምጓዓዝያ ወተሃደራትን ኣፅዋራትን ካልእ ንዋትን ዘገልግል ነይሩ እቲ መገዲ ባቡር ዕላምኡ ምስ ፈጸመ ድማ ብኡ ንብኡ ተነቓቒሉ ተወስደ ሙሉእ ብምሉእ ህንፀት መገዲ ባቡር ኤርትራ ዝጀመረሉ ግን ምስ ምምፃእ መግዛት ጥልያን እዩ ነይሩ ጥልያን ነቲ መገዲ ባቡር ዝሃነፅዎ ናብ ውሽጣዊ ክፋላት ኤርትራ ምስፋሕፋሕ እዩ ነይሩ ህንፀት ካብ ምፅዋዕ ናብ ዶጎሊ ኣብ ጥቅምቲ 1887 ተጀሚሩ ኣብ መጋቢት 1888 ተዛዚሙ እቲ ህንፀት ንተወሰነ ግዜ ተቋሪፁ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ካብ 1897 ክሳብ 1906 ኣብ ማሕዳሪ ኤርትራ ዝነበረ ፈርዲናንዶ ማርቲኒ ርእሰ ከተማ ናይ ኤርትራ ካብ ባፅዕ ናብ ኣስመራ ንምግዓዝ ምስ ወሰነ ኣብ 1900 ዳግማይ ክቐፅል ወሰነ ፈርዲናንዶ ማርቲኒ ርእሰ ከተማ ናብ ኣስመራ ንምግዓዝ ካብ ዝወሰነሉ ግዜ ጀሚሩ ንምፅዋዕን ኣስመራን ዘራኽብ መገዲ ባቡር ንምህናፅ ነዚ ስራሕ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ኣጣየሰ ኣብ 1904 እቲ ንድግድግታን ጊንዳዕን ዘራኽብ መገዲ ባቡር ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ድሕሪ ምዝዛሙ ጸኒሑ ድማ ኣብ ሚያዝያ 1908 ምስ ሬሚጂኒዮ ጋንዶልፊ ዝተባህለ ናይ ህንፀት ኩባንያ ካብ ጊንዳዕ ናብ ነፋሲት 26 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ መስመር ንምስራሕ ውዕል ተፈረመ እዚ ናይ ህንፀት ፕሮጀክት ኣብ 16 መጋቢት 1910 ሙሉእ ብምሉእ ተዛዘመ ብተመሳሳሊ እዋን ሰበስልጣን ጥልያን ነቲ ዝተረፈ ቦታታት ንምትእስሳር ክልተ መስመራት ክህነፁ ወሰኑ ንሳቶም ድማ ነፋሲት 42 ኪሎ ሜትር ከምኡውን 44 ኣስመራ 13 ኪሎ ሜትር እዮም ነይሮም እቲ ካብ ባፅዕ ክሳብ ኣስመራ ዝዝርጋሕ 125 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መገዲ ባቡር መስመር ነፋሲት 44 ኣብ 6 መጋቢት 1910 መስመር 44 ኣስመራ ድማ ኣብ 6 ታሕሳስ 1911 ድሕሪ ናይ 4 ዓመት ህንፀት ምስ ተዛዘሙ ሙሉእ ብምሉእ ተወዲኡ ንስራሕ ከም ዝውዕል ኮነ ብድሕሪ እዚ ብኡ ንብኡ ምምሕዳር ጥልያን ናብ ምዕራባዊ መታሕቲ ዝዝርጋሕ መስመር ንምቕፃል ኣብ ካልእ ስራሕ ተዋፈረ እቲ መደብ ንኸሰላ ማለት ሱዳን እውን ዘጠቓልል ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ንግዳዊ ሃብቲ ማለት ንግዳዊ ንጥፈታት ናይቲ ከባቢ ከሰላ ናብ ፖርት ሱዳን ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ናብ ምፅዋዕ ወይ ባፅዕ ብምስሓብ ኣታዊታት ንምርካብ እዩ ነይሩ እቲ ውጥን ንምትግባር ግን ነዊሕ ግዜ ወሲዱ እዩ እቲ ንኣስመራን ከረንን ዘራኽብ 104 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መገዲ ባቡር ኣብ 1910 ተጀሚሩ ኣብ 1922 ተዛዚሙ ንምድንጓይ እቲ ህንፀት ምክንያት ዝኾኑ ድማ እቲ ናይ ጥልያን ኩባንያ ዘጋጠሞ ቁጠባዊ ፀገምን ብሰንኪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዘጋጠመ ሕፅረት ቀረብ ንዋትን እዮም ተባሂሉ ይዝመን እቲ ካብ ኣስመራ ናብ ከረን ዝወስድ መገዲ ኣብ ህንፀት ከሎ መስመር ከረን ኣቆረት ድሮ ኣብ 1916 ተጀሚሩ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ዓመት 8 ኪሎ ሜትር ምስ ተሃንፀ ግን እቲ ስራሕ ክሳብ 1920 ተቋሪፁ ጸኒሑ ዳግማይ ተጀሚሩ ኣብ 7 ለካቲት 1928 ተዛዚሙ ድሕሪ ህንፀት ካብ ኣቆረት ናብ ተሰነይ ቀጸለ ካብኡ ድማ ክልተ መስመራት ተሃኒጾም እቲ ሓደ ንተሰነይ ምስ ኦማ ሓጀር ዘራኽብ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ንተሰነይ ምስ ከሰላ ዘራኺብ ነይሩ እቲ ካብ ኣቆረት ናብ ተሰነይ ዝዝርጋሕ 110 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መገዲ ባቡር ኣብ 3 ክፋላት ተመቒሉ እዩ ተሃኒጹ ንሳቶም ድማ ኣቆረት ቢሻ ኣሊት ከምኡውን ኣሊት ተሰነዮም እቲ ኣብ መንጎ ኣቆረት ቢሻ ዝነበረ 37 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር
مستزازمه طليان ناب إثيوبيا المسفحفح بزنبورم مدب هنصت داغماي توقاريصو طليان إثيوبيا مس تقوطاصرو نኦማ حجر مس ጎንደር ኢትዮጵያ ዘራኸብ መገድ ባቡር ንምህናጽ መደብ እኳን ተነበሮም እትውጥን ግን ፈጺሙ አይተተግበረን ታሪኻዊ ምንጭታት ከም ዘርእይዎ እቲ ካብ ምጽዋዕ ክሳብ ቢሻ ዝነበረ 352 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መገድ ባቡር ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ኤርትራ ዓቢ ተራ ነይሩ እዩ ቅድሚ 1935 ዘመናዊ ጽርግያታት ብዙሕ ኣይፍለጥን ስለ ዝነበረ ባቡር እንኮ ቁልጡፍን ዘመናውን መጓዓዝያ ነይራ ስለዚ እቲ መገድ ባቡር ንንግዳዊ ንጥፈታትን ማሕበራዊ ርክባትን ኣብ ምቅልጣፍ ዓቢ እጃም ከም ዝነበሮ ምዝራብ ይከኣል እዩ ንኣብነት ካብ 1936 ክሳብ 1940 ባቡራት ኣብ መዓልቲ 420 ቶን ጽዕነትን ልዕሊ 700 ሰባትን የጓዓዛ ነይረን እዚ ማለት ድማ ኣብ ዓመት 153,000 ቶን ጽዕነትን 627,800 ሰባትን ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ህንጸት መገድ ባቡር ኣብ ኤርትራ ኣብ እዋን መግዛእት ጥልያንን ድሕሪኡን ቁጠባ ንምዕባይ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ብምግባር ኣገልጊሉ እዩ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ንህንጸት መገድ ባቡር ንእተወሰነ ግዜ ኣቋሪፅዎ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1941 መንግስቲ እንግሊዝ ኣንጻር ጥልያን መጥቃዕቲ ንምክያድ ካብ ከሰላ ናብ ተሰነይ 64 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ሰሪሑ እንግሊዝ ነዚ መስመር እዚ ምስቲ ኣብ እዋን ጥልያን ዝተሃንጸ ንምትእስሳር እኳ እንተወጠኑ ብሰንኪ ፍልሊ ኣገባብ ህንጸት ግን እቲ ሓሳብ ግብራዊ ክኸውን ኣይከኣለን እንግሊዝ ንምሉእ ኤርትራ ምስ ተቆጻጸርዋ መጀመርያ ነቲ ዝነበረ መጓዓዝያ ንምምሕያሽ ተበግሶ ወሰዱ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ብዙሕ ሓደጋታት ምግልባጥ ባቡራት እተበግሶ ኣይተዓወተን ገለ ሓዲዳት እውን ተነቃቂሎም ንኻልእ ዕላማታት ተወሲዶም እዮም ንኣብነት ኣብ 1942 እቲ ካብ ኣቆርለት ክሳብ ቢሻ ዝነበረ መስመር ተነቃቂሉ ገሊኡ ከም መለዋወጢ ኣቑሑት እቲ ዝተረፈ ድማ ናብቲ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ውግእ ተላኢኹ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ልዕሊ ባቡራት ዝግበር ዝርፍያ እናወሰኸ ኸደ ብ15 መስከረም 1952 ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ምስ ተቆረነት እዚ እቲ መጓዓዝያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ባይቶ ኤርትራ ከም ዝኾነ ዘመልክት እኳ እንተመሰለ ሓያላት ሃገራት ግን ኢትዮጵያ ክትቆጻጸሩ ሓጊዘን እየን እቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ስርዓት ኢትዮጵያ ዝነበረ መገዲ ባቡር ድማ ናይ ኢትዮጵያ ንጉሳዊ መንግስቲ መገዲ ባቡር ተባሂሉ ተጸውዐ ብተወሳኺ መንግስቲ እንግሊዝ ነቲ ንኸሰላን ተሰነይን ዘራኽብ መስመር ኣብ እዋን ምስግጋር ስልጣን ብምስጢር ንሱዳን ሸጡ ይኹን እምበር ሃፀያዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ እንግሊዝ ዝወሰዶ ስጉምቲ ፈጺሙ ስለ ዘይተሰማምዐ እቲ መሸጣ ተሰረዘ ብተወሳኺ ኢትዮጵያውያን ነቲ ዝነበረ ናይ መኽሰብ ዕድል ንምጥቃም ንምጓዓዝያ ኤርትራ ምስ ናቶም ንምትእስሳር እኳ እንተወጠኑ መደቦም ግን ኣይተዓወተን ድሕሪኡ ምፍራስ ፌደሬሽንን ምጅማር ብረታዊ ቃልስን ነቲ ናይ መገዲ ባቡር ውድቀት ብዝኸፈ መልክዑ ኣቀላጠፎ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ምቁራጾም ኣብ ኣድልዎ ዝተመስረተ ምምሕዳር ባቡራት ዕላማ መጥቃዕቲ ምዃንን ኣታዊታቱ ምጉዳሉን ገለ ካብቶም ንውድቀት መገዲ ባቡር ምኽንያት ዝኾኑ እዮም ኣብ 1974 መስመር ኣስመራ ከረን ብወግዒ ተዓጽወ ጸኒሑ ድማ ኣብ 17 ጥቅምቲ 1975 መስመር ኣስመራ ምጽዋዕ ቅዕጾ ተወሰነ ድሕሪ ዓመት 1976 ድማ ምዕጻው ወግዓዊ ኾነ ድሕሪኡ እቲ መገዲ ባቡር ክበላሸው ጀመረ ሰባትን ሰራዊትን ድማ ነቲ ሓዲዳት ከም ሓጹርን መከላኸሊ ከም ድፋዓት ክጥቀሙሉ ስለ ዝጀመሩ ተነቃቂሉ ብምሉእ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ኩነታት እዩ እቲ ቀዲምና ተዛምራሉ ናይ ምሕዳስ ስራሕ ዝግበር ማለት እዩ ሎሚ ዝበልክዎ ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ስለዚ ተኸታተልኩምኒ ብልቢ ዝመስግን ነዚ መደብ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ሳብስክራይብ ሼር ብምግባር ድገፍኩም ኣርዩ ኣብ ቀጻሊ ይረኸበና ቻው